الذين ينقضون عهد الله من بعض ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय न्यू चैनल, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। जज़ाकल्लाह।